ناظرین محترم صحت متعلق لائیو فون ان پروگرام ڈاکٹر آن لائن ہیچ تہندس خدمت میں حاضر ساری ناظرین کرتن ڈاکٹر آن لائن کی پوری ٹیم طرف مائی برت السلام علیکم قبول ومید تھی سری ٲسِو صحیح سلامت ناظرین محترم تھی سری زانان زِ اللہ تعالیٰ انسانس جسمس ست جسمس مز مختلف انگ بنٲیمٕتۍ یمن زن انگن زن اکھ أکۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ قۭمت چھُ چاہے سُہ ہارٹ چھُ کڈنی چھِ لنگس چھُ لیور چھُ پینکریاز چھُ گال بلیڈر چھُ یا سٹامک چھُ یہ زانہِ سُہ ییٚمِس زن خدا نہٕ اللہ تعالیٰ دِ نجات کُنہِ وقتہٕ کُنہِ تہِ اتھ انگس منٛز تکلیٖفس منٛز مبتلا چھُ گژھان پتہٕ چھُ زانان سُہ بالکل امِچ قدر کۭژاہ چھِ تہٕ اتھ کوٗتاہ قۭمت چھُ أزکِس یتھ خاص پروگرامس منٛز کرو أسۍ میادس متعلق کتھ یتھ سٹامک تہِ چھِ ونان اردوس یا کٲشرِس منٛز چھِ اتھ میادٕ تہِ ونان یمن سارنٕے انگن ہُنٛد اگر أسۍ ونو سردار چھُ سُہ چھُ میادٕ یہِ چھُ امہِ کِنۍ زِ یُس تہِ أسۍ کانٛہہ غذا کھٮ۪وان چھُ سُہ چھُ میادٕ ہضم کران تمہِ پتہٕ چھُ سُہ تھروٗ لِور یا باقٕے یِم زن انگ امیِکۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن بنٲومٕتۍ تمہِ تھروٗ چھُ سُہ گلوکوز کران باقٕے یِم زن باڈی چھِ تتھ کران پرووایڈ یُس یہِ میادٕ چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ روزِ ٹھیٖک چوٗنکہِ اگر أسۍ وٕچھو ناظریٖن محترم سانہِ وادی منٛز چھُنہٕ سُہ کٕہٕنۍ تہِ گرٕ یتھ گرس منٛز نہٕ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ شخصس میادس چھُ آسان تکلیٖف نمبر اکھ نمبر زٕ چھُ بیٛاکھ چیٖز زِ سُہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گرٕ ییٚمہِ گرُک بٲژ نہٕ پٲنۍ پانے میڈِسن چھُ استعمال کران چاہے سُہ کانٛہہ تہِ میڈِسن چھُ میادٕ رنٛگۍ چاہے سُہ DSR یا کیٛاہ ٹیبلِٹ چھُ کھٮ۪وان سُہ چھُ گژھان میڈِکل شاپس پٮ۪ٹھ تہٕ انان کھٮ۪وان ٹیبلِٹ تہٕ اتھ دوران چھُ سون میادٕ واریاہ اِرِٹیٹ گژھان میادٕ چھُ واریاہن ژۄکان میادس چھِ السریشن گژھان تہٕ اگر أسۍ وٕچھو زِ دۄہ یِم تہِ زن سٲنۍ ہاسپِٹل چھِ تِمن چھُ دۄہس تیوٗت رش آسان زِ واریاہ میادس منٛز یِم تکلیٖفس منٛز مبتلا چھِ آسان تہٕ تِمن چھِنہٕ ڈاکٹر صٲبن نِش وٲرۍ تہِ یِوان کِہینۍ یہِ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ چھُ نمبر اکھ نمبر زٕ تُہۍ سٲری چھِو زانان زِ ماہی مُبارکُک مُتبرک یُس زن رٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ یِنہٕ وول اتھ دوران چھُ یُس زن روزدٔری چھُ یہِ چھُ بالکل قرآنس منٛز چھُ امیُک ذِکر احادیٖثن منٛز چھُ امیُک ذِکر یہِ کوٗتاہ قۭمتی چھُ یہِ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ چھُ اتھ بالکل ثواب میلان تہٕ ثوابس سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ فرض تہِ تہٕ فرضس سۭتۍ سۭتۍ چھُ یُس زن سٲنِس صحتس یہِ چھُ بالکل تندرست تہِ تھاوان ساینٹفکلی چھُ ناظریٖن محترم پروٗف سپدیومُت زِ روزدٔری چھِ سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ مُفیٖد اتھ دوران چھُ کانٛہہ چھُ آسان تیُتھ کانٛہہ بٮ۪مار یُس نہٕ روزٕ چھُ ہٮ۪کان تھٲیِتھ کِہینۍ کیٛازِکہِ مذہبس منٛز چھِنہٕ خاص کر سٲنِس مذہبس منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اتھ بین یہِ چیٖز اگر کانٛہہ مریض آسہِ یا کٔمِس زیادٕ تکلیٖف آسہِ اتھ چھُ قرآن تہِ فرماوان زِ یِم چھِ ایامن معدوٗدات یِم چھِ کینٛہہ گِنے چُنے رٮ۪تھ فمن کانہ مِنکُم مریضن اولا سفرن فعدتن من ایامن اُخر اگر کٲنٛسہِ تکلیٖف کانٛہہ آسہِ سُہ ہیٚکہِ سُہ تتھ تکلیٖفس منٛز ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک گژھِ سُہ ہیٚکہِ پتہٕ تِم دۄہ دٔرِتھ نتہٕ ہیٚکہِ سُہ فِدی دِتھ بہرحال آز کرو أسۍ یتھ پروگرامس منٛز أتھۍ میادس متعلق کتھ یہِ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ یُس زن میادٕ دٲدِس منٛز مبتلا آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ تہٕ یا کُس ہیٚکہِ تھٲیِتھ روزٕ کُس ہیٚکہِ نہٕ تھٲیِتھ روزٕ یہِ تہِ کرو أسۍ یتھ پروگرامس منٛز ڈسکشن اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ چھِ بنس نفیٖس تشریٖف تھٲیِتھ ڈاکٹر صدف علی یِم زن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ چھِ پروفیسر اینڈ ہیڈ چھِ سِکمزس منٛز ڈپارٹمنٹ آف گیسٹرنٹالجی اندر تعینات ڈاکٹر صٲب تۄہہِ چھُ پروگرامس منٛز خیر مقدم السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ میں سرجیکل گیسٹرنٹرالوجی میں سکمس میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے ناظرین محترم تُہۍ سٲری چھِو زانان زِ أسۍ چھِ یتھ پروگرامس منٛز ونان زِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ڈاکٹر صٲبس کانٛہہ کوسچن آسہِ پرژھُن میادس متعلق یا روزدٔری متعلق یا کانٛہہ تہِ کوسچن آسہِ تۄہہِ پرژھُن ڈاکٹر صٲبس یِم زن سٲنۍ فون نمبر چھِ سکرالس پٮ۪ٹھ یِم چھِ بالکل دِتھ تُہۍ چھِو وٕچھان زِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ڈاکٹر صٲبس کانٛہہ سوال پرژھِو تُہۍ پرژھِو سوال مختصر بیٚیہِ کٔرِو أتھۍ ٹاپکس رِلیٹڈٕے تُہۍ کتھ تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سوال کٔرِو ڈاکٹر صٲبس تُہۍ یژھِو زانُن یِمن نِش کانٛہہ تہِ کتھ تُہۍ تھٲیِو پننہِ یُس زن ٹی وی سیٹ تُہُنٛد چھُ تمیُک والیوٗم کٔرِو تُہۍ کم تاکہِ ڈاکٹر صٲب ہیٚکہِ آسٲنی سان تُہنٛدِس سوالس جواب دِتھ ڈاکٹر صٲب روزدٔری چھِ ماشاء اللہ کینٛہہ دۄہ گٔژھتٕے چھِ وۄنۍ روزدٔری یِنہٕ واجیٚنۍ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ یہِ روزدٔری أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مُفیٖد واریاہ زیادٕ مُفیٖد یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ فرض تہِ تہٕ اَمہِ کِنۍ گژھِ نہٕ بہانہٕ گژھُن کینٛہہ ماینر اِشوٗز ییٚمہِ خٲطرٕ ترٛٲیِتھ یِم روزُن بِکاز بینِفِٹ یِم میلان چھِ تِم چھِ اوور وے کران ایز کمپیئر ٹو اینی ایلمنٹ کو نقصان ہونے کی بالکل صحیح جیسے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں
آج کل تو آپ دیکھیں گے ٹرینڈ کی لک چھے روزداری ماہ رمضان ورے تھی روزدار روزان تم چھے یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کران یا prolonged fasting کران. بالکل صحیح. As you rightly said that science has proved it that this is beneficial for human body. The body چھے regenerate کران. اچھا. Especially چھے سانی GI tractus مس یُس ونان چھے واریاہ پرابلم چھے آسان stomachس مس پتہ چھے آسان intestines مس IBS stomachس مس acid peptic disorders. بالکل صحیح. اک stomach empty گژھن تو تات proper rest میلن تہ چھُ واریاہ important. اچھا. Over eating بیٚیہِ eating سُے تہ چھِ problems گژھان ایکٹیویٹ بیٚیہِ ٹرٛگر گژھان پتہٕ چھِ أسۍ vicious cycle بنان. روزداری منٛز یا آف روزداری تہِ اگر تُہۍ فاسٹنگ روٗزِو تُہۍ چھِ گژھان یِم بیکٹیریل فلورا چھِ أسۍ وَنان چھِ وٕنکیٚنس آز چھِ بڑٕ گُڈ بگ ہایپ چلان تِم چھِ پانے نیچرلی امپروو گژھان. تِم اگر امپروو چھِ گژھان the diseases many diseases hover around that. تِم چھِ روزان ٹھیٖک مگر اَسہِ چھِ کینٛہہ نارم فالو کرُن. روزداری منٛز چھِ اَسہِ سمجھُن کہِ یہِ ماہ کَمہِ خٲطرٕ چھُ آمُت اَتھ منٛز چھُ اَسہِ کیٛاہ زینُن چھُ تہٕ کیٛاہ راوُن چھُ. زینُن چھُ واریاہ راوُن چھُ واریاہ کم. اَسہِ کوٗتاہ چھُ ڈاکٹر صٲب یَتھ منٛز زینُن یہِ چھُ بالکل یہِ چھُ قرآن تہِ وَنان احادیٖثو تہِ چھُ ثٲبت یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ زِ ساینٹِفِکلی تہِ چھُ وۄنۍ پرٛوٗف سپدیومُت زِ روزدٲری ورٲے تہِ اگر أسۍ فاقے بیٚہمو یہِ کوٗتاہ مُفیٖد چھُ. تۄہہِ سۭتۍ کرو بیٚیہِ کَتھ اَسہِ چھِ بشیٖر احمد ڈار صٲب چھِ اَسہِ سنگمن پٮ۪ٹھ حظ کالر اکھ. بشیٖر صٲب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرٛژھِو ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ تۄہہِ پرٛژھُن حظ. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اَسہِ حظ چھُ سر صبحٲے چھِ چاے چٮ۪وان اَسہِ چھِ میادس آسان دگ تہٕ پتہٕ چھُس بہٕ دوا پھوٚل کھٮ۪وان گژھان چھِ فرق مگر پتہٕ اگر بہٕ چاے واے بیٚیہِ چھُس چٮ۪وان یا ژوٚٹ چھُس کھٮ۪وان تہٕ تمہِ سۭتۍ چھُ میادٕ مےٚ ژۄکان. أسۍ چھِ کٕنکہٕ ژوٚٹ کھٮ۪وان یا مۄنٛگہٕ ژوٚٹ کھٮ۪وان. أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ اتھ میادس کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بچٲیِتھ پنُن میادٕ. آپ کو مت پوچھنا ہے کچھ ڈاکٹر صاحب. نہ تو یِمن چھِ والیوٗمس کم. یِمن چھِ دگ کران میادس صبحٲے پتہٕ چھِ یِم چاے کپ چٮ۪وان یا ژوٚٹ چھِ یِم کھٮ۪وان تہٕ یِمن چھِ تمہِ ساتہٕ دگ کران یِم چھِ کھٮ۪وان دوا پھوٚل پتہٕ چھِ یِمن گژھان تمہِ سۭتۍ فرق. یہِ چھِ دپان أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو. تُہۍ کیٛاہ دوا پھوٚل کیٛاہ چھِو تُہۍ کھٮ۪وان میادُک دوا پھوٚل چھِ کھٮ۪وان تمہِ ساتہٕ. کالگیٹ ڈراپ. یِم چھِ ایکچُلی واٹ ہی ٹرٛاے ٹُو سے از دیٹ یِمن چھِ تھوڑا ایسِڈ ڈِزآرڈر بیٚیہِ یِم دوا چھِ کھٮ۪وان کینٛہہ کھٮ۪نہٕ پتہٕ مگر آیڈیلی موسٹ آف دیٖز ڈرگس یِم اَسہِ ایسِڈ پیپٹِک ڈِزآرڈر خٲطرٕ چھِ یِم گژھِ نہٕ رینڈملی کھیوٚن کینٛہہ. اَمہِ سۭتۍ چھِ تُہۍ بنان ڈِپینڈنٹ اتھ پٮ۪ٹھ. یِم چھِ مٔنٛزۍ کھٮ۪وان ییٚلہِ یِمن دگ چھِ واتان یہِ چھِ اکھ چھِ آسان یہِ فاسٹنگ کھیوٚن صبحٲے بیٚیہِ چھِ آسان اتھ کورس کھیوٚن لگاتار. اگر تُہۍ کھٮ۪وان چھِ کورس فار 6 weeks 3 weeks 4 weeks یوٗ گیٹ symptom free interval for longer time. بالکل صحیح. چھِ بڑٕ امپارٹنٹ. تہٕ یِمن چھَس بہٕ یِمن چھِ یِہوے ایڈوایس دیُن کہِ اگر یِمن چھِ باسان کہِ کھٮ۪تھ چھِ پین کران تیٚلہِ ٲسۍ یِمن اتھ چھِ ونان یِم چھِ آسان کینٛہہ میادس پٮ۪ٹھ السر. یہِ فاقے پین چھِ کران سُہ ڈِزآرڈر چھِ آسان ڈیوڈنمس منٛز السر. اگر یِمن یہِ کرونِک پرابلم چھِ تیٚلہِ گژھِ ڈاکٹر صٲبس کٲنٛسہِ سمکھُن اتھ گژھِ گۄڈٕ گژھِ ٹریٖٹمنٹ پراپر نیُن کیازِ کہِ بنان چھِ یِمو چھُنہٕ پراپر کورس نِمُت کینٛہہ. اتھ چھِ آسان فرسٹ لاین سیکنڈ لاین تھٲرڈ لاین ٹریٖٹمنٹ. اِنِشل ٹریٖٹمنٹ چھِ یِم سمپل دِوان یِم ایسڈ کنٹرول چھِ کران. سیکنڈ لاینس منٛز چھِ یِم دِوان کینٛہہ دوا یِم اینوایرمنٹ آف سٹمک لایک ایچ پایلوری انفیکشن کنٹرول کران. یہِ چھِ اکھ پازِٹِو فیکٹر. تھٲرڈ لاینس منٛز چھِ یِم بیٚیہِ کینٛہہ دوا دِوان اگر السر گوٚو ڈاکیومینٹ پتہٕ چھِ یِم دِوان اتھ السر پروٹیکٹِو کوٹنگ اِملشنز یِم یِوان چھِ مارکیٹس منٛز. تُہۍ ڈِپینڈ کران یِمن کیٛاہ دود چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ ٹریٖٹمنٹ چھِ کران. بیٚیہِ اف ڈِڈ یہِ آسک یِمو پرٛژھ کینٛہہ روزداری مُتعلق تہِ کینٛہہ. روزداری یِمن اوس اَسہِ اوس والیوٗم تھوڑا کم یِوان. یِمن گٔے پتہٕ کال ڈراپ ییٖژاہ ہُنٛد سوال پرٛژھنو. بہرحال یِمن دِمو أسۍ بیٚیہِ تہِ جواب یِم بوزان یِم آسان یہِ پروگرام وٕچھان. اَسہِ چھِ بیاکھ کالر اکھ چھِ اَسہِ شبنم جی چھِ اَسہِ جواہر نگرٕ پٮ۪ٹھ. شبنم جی تۄہہِ چھُ پروگرامس منٛز خٲر مقدم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صٲب شبنم گُل جواہر نگرٕ پٮ۪ٹھ. میون سوال چھُ مےٚ چھُ فادرس تہٕ 2009 منٛز سرجری آمٕژ سیٖز سٹامک اوس تِمن. تِمن آو تمہِ وِزِ پوٗرٕ سٹامک رِموٗ کرنہٕ. شُکُر الحمدُاللہ وٕنکیٚس چھِ تِم ٹھیٖک مگر یُتھُے پتہٕ کووِڈ گوٚو تنہٕ پٮ۪ٹھ ووت تِمن ونان اکھ چھُنہٕ مےٚ کُنہِ چیٖزس ٹیسٹ لگان مطلب مثال سبزی آسہِ معموٗلی یا گرِ بنان ژوٚٹ چھُ ونان مےٚ چھُنہٕ ٹیسٹ کِہیٖنۍ تِمن ٹیسٹ پتہٕ ختم گٔمٕتۍ.
دویم کتھ ونکس تم کیک کھوان تم چھ ونان مش تھوڑا ٹھٹھے تو پتن تن اس ون تو اس کیا کرو ڈاکٹر ما پے کا کنسلٹ کرن ایمن چھ 2009 مس آپریشن گومت ایمن ایج کیا چھ ایج گروپ کیا چھ ڈاکٹر صاحب نیر اباؤٹ 70 آسن 70 آسن تو بی ریگولر فالو اپ چھ کرناوان انا ڈاکٹر صاحب ایمس کووڈ اس تام پتہ ون ڈاکٹر صاحب تھوڑا تم دبک ون چھ یمن ضرورت کی یل تہ کی پرابلم باسے کیا کہ ان کی گیمن ارتوری الحمدللہ ٹھیک مگر یمے پرابلم چھ اگر ایمن یم ٹیسٹ پرابلم چھ یہ چھ گژھان وتھ ایجنگ اٹس اے ویری کامن پرابلم لائک اس چھ پت سینسٹائز گژھان سون ٹیسٹ بڈس دے لک فار مور سالٹ دے لک فار مور ٹیسٹ بیٚیہِ چھِنہٕ تِمن عام طور پر ٹیسٹ یِوان کینٛہہ بیٚیہِ کووِڈس منٛز تہِ گوٚو کینٛہہ سینسری نٔروَل انوالومنٹ ہے بٹ اٹ واز موسٹ آف دی کیسز اٹ واز ٹرانزینٹ اگر ان کو فرق نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے then you can just modify his diets and give him some I think more of a psychological counseling as compared to any medicinal treatment یعنی کہ سائیکالوجی شبنم جی ڈاکٹر صاحب فرماوان تہ تُہۍ کرنٲیِو یِمن اگر کانٛہہ بیٛاکھ اکھ ڈاکٹر صٲب یُس یِمن تھوڑا نظر دی کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ایجہِ منٛز گژھان چھِ 70 چھِ یِمن ایج تَمہِ ساتہٕ چھِ مِزاز کِنۍ تہِ تھوڑا بہت یِہُنٛد مِزاز یُس چھُ سُہ چھُ گژھان پتہٕ یِمن چھُ ٹیسٹ تہِ کم گژھان بیٚیہِ چھِ یِم مِزاز یِمن چھُ آسان بڑٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ کاونسلنگ کرٕنۍ مطلب گوٚو نہ کہ تُہۍ دِیِو یِمن زیادٕ ایکسیسس منٛز کینٛہہ تی اسپایسی یا ایکسٹریملی ٹیسٹی بنٲیِتھ ڈایٹ ریگولیشنز ایم ایج گروپ خٲطرٕ چھےٚ سُہ چھُ فالو کرُن بیلنس ڈایٹ لیس سالٹ لیس اویل لیس اسپایس مگر یِمن چھےٚ مطلب ماے ریکمنڈیشن وُڈ بی دیٹ تھوڑا چھِ آسان اتھ منٛز زیادٕ ایلیمنٹس چھِ آسان سائیکوسومیٹک ڈاکٹر صدب جی قدر کلامی اگر دیکھا جائے تو اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یم زن بزرگ چھِ آسان خاص کر یم زن 70 یا 65 ابو چھِ پتہٕ 70 ابو ایج گژھان چھِ یمن چھِ اکثر آسان یہ شکایت وۄنۍ چھُ یتھ نوٗن زیادٕ یتھ چھُ نوٗن کم یہ چھُ نرم یہ چھُ تکُر وغیرہ یہ کیا وجہ چھِ آسان یہ چھِ دس از بیکاز آف اریٹیبلٹی تھوڑا چھِ ایجنگ یہ چھنہٕ گژھان عموماً ناٹ اراؤنڈ 65 بٹ آفٹر 70 اور ایون مور اٹ بیکمس not in all but in subset of patient ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ منظور صاحب ہے گاندربل سے منظور صاحب السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام پرچھو منظور صاحب پن سوال اسہ چھ میادہ ژۄکان بیٚیہِ چھِ گیسز کران اہن حظ تہٕ اتھ چھِ دوا پھٔلِنا کھٮ۪وان تہٕ گژھان چھُ فرق پتہٕ چھُ بیٚیہِ بنان چھُنہٕ اَسہِ یہِ ژوٚٹ ووٚٹ یہِ خانٛدر ژوٚٹ یہِ چھُ مےٚ ژۄکراوان حظ کیا پرٹیکولر ڈائٹ چھ جم سۭتۍ چھُ تُہۍ زیادٕ باسان میادٕ دالہِ سۭتۍ ٲلوٕ سۭتۍ یہ چھِ بڑٕ کامن مطلب یہ گیسز ڈسٹینشن گژھُن ٲلوٕ سۭتۍ کینٛہہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ سۭتۍ تہٕ اگر تُہۍ ونان چھُ ماہ رمضانس منٛز کیٛاہ پرکاشنز پزِ تۄہہِ نیُن یِم گژھِ بادی دار غذا چھِ یا تۄہہِ ونان چھِ پلسز دال وغیرہ ٲلوٕ پھول گوبی یا کینٛہہ فروٹس تہِ چھِ آسان یِمن فرکٹوز کنٹینٹ چھِ ہائی آسان تِم تہِ چھِ ہٮ۪کان گیس پروڈیوس کٔرِتھ تہٕ یِم گژھن اوایڈ کرُن یِم فروٹس منٛز چھِ یِوان واٹر میلن چھِ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ ونان اتھ مینگو چھِ بنانا چھِ ہائی سویٹ فروٹس تِم گژھن اوایڈ کرُن ہلکہٕ فروٹ یِم ڈائجسٹ چھِ گژھان ایزی یا ڈائجیشن چھِ ایڈ کران لائک پپایا یم فروٹس بیریز وغیرہ گژھِ پریفر کرُن یعنی کہ کیل امب وغیرہ یا ہیند وند گژھن اوائڈ کرٕنۍ چھِ مطلب اٹس اے گڈ فروٹ واٹر کنٹیننگ مگر اتھ چھِ تھوڑا چھِ گیس فارمنگ چھِ اتھ منٛز آسان اسپیشل اگر تُہۍ فاقہ کھیٚیِو تہِ واریاہ ہیند وند اٹ گیوز یو پرابلم اور ماہ رمضان میں ہمارا روٹین ہے کہ ہم بہت سارے فروٹس وغیرہ لیتے ہیں اور ہم تھوڑا ایکسس میں بھی کھاتے ہیں بالکل صحیح اب یہ جو گیسز ڈسٹینشن کا ایک اور ریزن بھی ہوتا ہے جیسے اشے کران جلدی جلدی چھِ کھٮ۪وان سو یو ہیو ٹو ایٹ سلولی بیکاز تیٖتیٛاہ مسلز چھِ تُہۍ ڈِگلیٹیٹ کران یا والان چھِ تُہۍ بۄن تیوٗتاہ چھِ سۭتۍ سۭتۍ ایر اژان اندر پتہٕ اگر زیادٕ ایر چھِ آسان میادس منٛز سُہ چھِ پتہٕ گیشز ڈسکمفرٹ کرناوان انسانس لہٰذا گژھِ یو شوڈ ایٹ سلولی کامن پرابلم گژھان آپ روزے کے بعد نا آپ بہت لاغر ہو جاتے ہو اور پھر آپ نماز کی طرف بھی دوڑنا چاہتے ہو اور بہت سارا آپ ایک ساتھ کھانا چاہتے وہاں تھوڑا سا اگر آپ اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی کریں گے آپ سمجھ کر کھائیں گے جیسے ہمارے لیے کھجور سے روزہ کھولنا بہت سنت ہے اور وہ سب سے بیسٹ اویلیبل
fruit, you can say, or dry fruit, which is going to give you energy, and you will not get all other symptoms of, with other fruits. Fruits up le lijiye. بیاکھ کالر کیونکہ کالر پراران یہ پن پن سوال آسان پرژھُن علی محمد صاحب زورہ پہ. علی محمد صاحب تہ پروگرامس مز خیر مقدم پرژھو پن سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سٹھا شکر گزار تہد تہ بڑا بہترین موضوع تورمت تو یہ سٹھا اہم. ڈاکٹر صاحب ستین یہ گزارش کہ زن مز دوا پھلا چالو پینٹاپ صبح میادس کھیان تو یہ دستان تو ون تمیک سہل وہ کس کیا کران تو تمن تر مگر ون وار ماہ رمضان ات ماہمس مز ون یمس و کھون ضروری یا اگر اوائڈ کرو تو چلے تو کر بہ کھمو کر بہ کرو استعمال. بیٚیہِ ما چھُ تۄہہِ پرٛژھُن حظ کینٛہہ؟ نہ بس کال کرنے خاطر گوٚو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کال کرنے خاطرٕ. ڈاکٹر صٲبس نِش بوٗزِو جواب. اکثر یِم زن ہُنٛد سوال چھُ اکثر چھِ پینٹاپٕے کھٮ۪وان. اسپیشلی چھِ آسان سہرس منٛز ٹایم کم آسان تہٕ یِم چھِ ونان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عموٗمن چھَس بہٕ رِکمنڈ کران لُکن اِف یور ماہ رمضان ورٲے کہِ تُہۍ ٲسِو صُبحٲے نٮ۪مازی برونٛٹھ ٲسِو تُہۍ پینٹاپ کھٮ۪وان تمہِ پتہٕ نٮ۪ماز پتہٕ ٲسِو تُہۍ ناشتہٕ واشتہٕ کینٛہہ کران. وۄنۍ اَسہِ چھُنہ وۄنۍ تیوٗتاہ ٹایم روزان ماہ رمضانس کینٛہہ. یہ چھِ بیٹر ہٮ۪کان یِم کٔرِتھ. اتھ چھِ آسان یہِ ڈرگ چھِ وٕنکیٚنس پینٹاپریزول ورٲے چھِ ریبیپریزول نیور جنریشن چھِ ووناپریزول آمُت. تِمن چھِنہٕ تیوٗت فاسٹنگ انوایرمنٹ تہِ مجبوٗری کینٛہہ. تہٕ بیٚیہِ اکھ چیٖز دوٚیِم چیٖز چھِ اگر تُہۍ ہیٚکِو فاسٹنگ انوایرمنٹ کریٹ کٔرِتھ بِفور سلیٖپ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ ماہ رمضانس منٛز تُہۍ ہیٚکِو تُہۍ آلٹر کٔرِتھ تہِ پنُن روٹُن. اگر تُہۍ شامس چھُو تُہۍ بتہٕ کھٮ۪وان 8 تام بیٚیہِ 1 1:30 تام اگر تُہۍ دوا پھوٚل کھٮ۪تھ شۄنٛگہِ سُہ چھُ یِوان آلٹرنیٹِو. نتہٕ چھُ بیاکھ آلٹرنیٹِو ایز اٹس منتھ آف گیٹنگ میکزِمم بلیسنگس. اگر تُہۍ تہجُد خٲطرٕ چھِو تُہۍ وۄتھان تمہِ ساتہٕ کھیٚیِو تُہۍ دوا پھوٚل. تمہِ پتہٕ اگر تُہۍ شۄنٛگان چھِ نتہٕ چھِ شۄنٛگان ہاف این آور شوڈ بی انف. یہ چھِ عبادتُک رٮ۪تھ چوٗنٛکہِ یِمن چھُ بہتر اگر یِم تہجُد خٲطرٕ تہِ وۄتھان تہٕ ماشاء اللہ ہیٚکہِ یِمن اکھ ثواب میٖلِتھ. ثوابس سۭتۍ سۭتۍ میلہِ یِمن دوا. یِم چھِ ونان کہِ کانٛہہ چھِ اوور ایٖٹ کران یا کم کھٮ۪وان سُہ چھُ دیٹس اے ویری امپارٹنٹ ٹاپک. ایز أسۍ ونان چھِ کہِ تُہۍ ما کھیٚیِو زیادٕ مگر کینٛہہ پیٖپل چھِ تِم چھِ ڈِپینڈنٹ گژھان یا تِمن چھِ ضروٗری آسان کھیوٚن تِمن چھِنہٕ ہرچ کینٛہہ. اٹس ناٹ اے ویری ڈینجرس ڈرگ. بیٚیہِ رُکاوو تۄہہِ ڈاکٹر صٲب کیازِ کالر چھُ اَسہِ چھُ مقصوٗد صٲب چھِ اَسہِ گاندربل پٮ۪ٹھ. مقصوٗد صٲب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرژھِو مقصوٗد صٲب پنُن سوال. اَسہِ حظ چھُ جناب بٔچی حظ. اہن حظ. 20-22 ؤرِش بٔچی حظ چھِ اَسہِ. ییٚلہِ تہِ صُبحٲے چھِنہٕ حظ نِندرِ وۄتھان یہِ أمِس چھُنہٕ مٲلٕے حظ آسان کِہیٖنۍ تہٕ بیٚیہِ باسان تھوڑا اُلٹی ہِش سۄ دۄہ تہٕ کھٮ۪نس نہ چھُنہٕ وٕتران پوٗرٕ کینٛہہ. کھٮ۪ن چھُنہٕ پوٗرٕ یِوان کینٛہہ حظ. مطلب أمِس چھِ مارنِنٛگ آوٲرٕز منٛز یہِ پرٛابلِم روزان کِنہٕ دۄہس بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ پانس تہِ ہیلو یِمن چھا روزان یِم صُبحٲیی یوت یہِ مٲل چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ کِنہٕ دۄہس تہِ چھُ یِمن آسان ڈاکٹر صٲب چھِ نہ صُبحٲے یوت چھُنہٕ مٲل آسان کینٛہہ بیٚیہِ اُلٹی ہِش باسان مگر دۄہس چھُنہٕ پتہٕ کھٮ۪ن یِوان پوٗرٕ کینٛہہ. بیٚیہِ سٹریس ما چھِ کُنہِ قٕسمُک ایگزام گویِنگ ما چھِ پیٖریڈ کیٛاہ چھِ أمِس گٔے ؤری واد یِم پرٛابلِم گژھان کِنہٕ کمٕے کال چھِ گوٚمُت. نہ نہ کمٕے کال حظ گوٚو 2-3 گٔے مگر گٔے ٹھیٖک وۄنۍ گوٚو بیٚیہِ حظ گژھان اوترٕ پٮ۪ٹھ. تیٚلہِ چھِنہٕ کینٛہہ پرٛابلِم یِم چھِنہٕ اینڈوسکوپی وغیرہ تہِ ضروٗرت کینٛہہ. تُہۍ اگر ڈاکٹر صٲبس نِش نِیِو تُہۍ کانٛہہ تہِ گیسٹرٛنٹرالجِسٹ تِم کرن أمِس سِمپٹمز ڈیٖٹیلس منٛز پرٛژھُن تہٕ تمہِ پتہٕ اگر تُہۍ یِمن PPI کورس دِیِو اکھ شاٹ کورس پینٹاپریزول یا ریبیپریزول اوور 3 to 6 weeks یِمن گژھِ یتھ پرٛابلِمس فرق. اسپیشلی چھِ یِمن پیشنٹ یِمن آولُن چھُ باسان صُبحس أسۍ چھِ تِمن ڈومپریڈان کران ایڈ سۭتۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ آن لاین ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کینٛہہ مگر ہر سِمپٹمز ول اِمپروٗ. چھِ باسان تھوڑا چھِ ایسِڈ سِمپٹمز تہٕ مارنِنٛگ ایپِٹایٹ تہِ گژھِ اِمپروٗ یِمن. بیٚیہِ چھُ اکھ خیال یہِ تہِ تھاوُن کہِ اَسہِ چھُنہٕ شامس واریاہ لیٹ کھٮ۪وُن غذا کینٛہہ. سُہ چھُ اکھ اِمپارٹنٹ کال سوزان. صُبحس چھِ عموٗمن چھِ ایلڈرلی لُکن چھِ لۄکُٹ بچہِ أمِس گژھِ نہٕ سُہ گژھُن کینٛہہ. تِمن چھِ پتہٕ صُبحس ؤتھِتھ ہیوینیس باسان اینڈ یِم چھِنہٕ پتہٕ کھٮ۪وان واریاہس کالس 1-2 تام چھِنہٕ کھٮ۪وان کینٛہہ. چھِ آسان اَسہِ ڈِسپلنس منٛز روزُن تہِ چھُ بڑٕ اِمپارٹنٹ آسان. أسۍ کمہِ وقت کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان کمہِ وقت ڈِنر چھِ نِوان کوتاہ چھِ نِوان أسۍ چھِ ڈایٹ بیلنس ہیوی ما چھِ نِوان
تو تم سب نیکسٹ ڈے یہ ہینگ اوور روزان امیک یوزل پرابلم یمے آسان بٹ دین ینگر چائلڈ 22 years امس ہیکہ کی سٹریس تہ ٲسِتھ امس ہیکہ کی سٹڈیزُک ایگزامُک أسۍ کرو سٹریس پٮ۪ٹھ تہِ کتھ یہِ سٹریس ما چھُ سٹریسس تہٕ میادٕ دٲدِس ما چھُ کینٛہہ پانہٕ ؤنۍ تعلق پانہٕ ؤنۍ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو کتھ تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ اکھ کالر چھِ اَسہِ محمد اکبر صٲب چھِ اَسہِ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ محمد اکبر صٲب السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام پرٛژھِو پنُن سوال. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بتائیں. السلام علیکم. ہاں ؤنِو ؤنِو أسۍ چھِ بوزان. بوزان ؤنِو تُہۍ. ڈاکٹر صاحب محمد اکبر صٲب یُس تۄہہِ پنُن ٹی وی سیٹ چھُ تتھ کٔرِو تُہۍ والیوٗم آف. میادس کران حظ منٛزٕ منٛزٕ کم حظ میادس کران دگ منٛزٕ منٛزٕ. اہن حظ. تہٕ مےٚ حظ چھِ کۄٹھٮ۪ن باسان یہوے کۄٹھٮ۪ن چھِ گژھان یہِ شِورِنٛگ ہِش مگر باقٕے ٹٮ۪سٹ سٲری کٔرِتھ حظ. ؤنِو ؤنِو أسۍ چھِ اکبر صٲب حظ تُہٕنٛز آواز بوزان. اہن حظ اہن حظ. ؤنِو تُہۍ پنُن سوال. مےٚ حظ چھِ کران میادس دگ باقٕے سٲری ٹٮ۪سٹ حظ تہٕ تِم چھِ ٹھیٖک شُگر تھایرایڈ چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ. اچھا تُہۍ چھِو یہِ مٲل چھُو تۄہہِ ٹھیٖک گژھان کھٮ۪نس. وس وس پھٹان کۄٹھٮ۪ن حظ. ڈاکٹر صٲب چھِ وَنان تۄہہِ اکبر صٲب تۄہہِ چھا مٲل آسان حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان چھُوا ٹھیٖک. اصل حظ اصل مٲل حظ آسان. یہِ چھا کھٮ۪تھ کران دگ کِنہٕ کھٮ۪نٕچ چھِ کران حظ. ییٚلہِ بہٕ کھٮ۪م کران حظ پتہٕ چھِ کران مےٚ کۄٹھٮ۪ن گژھان وس وس پھٹان. اچھا کھٮ۪تھ چھِ وس وس پٹھان تہٕ چھِ یہِ سویٹِنٛگ چھِ گژھان. کھٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے حظ. اچھا کھٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے. اچھا تُہۍ ما چھِ میادُک کینٛہہ آپریشن یا کینٛہہ آمُت اَمہِ برونٛٹھ. نہ نہ سر نہ کانٛہہ چیٖز نہٕ حظ کانٛہہ. اچھا قبض ما چھِ روزان. قبض اوس نہٕ برونٛٹھ روزان مگر آز چھُنہٕ روزان کینٛہہ حظ. اچھا ٹھیٖک چھُ. اگر تُہۍ سویٹِنٛگ ہِش چھِ گژھان تَمہِ پتہٕ چھِ تُہۍ کھٮ۪تھ فرق باسان. تھوڑا اہن حظ رِلیکس گژھان. رِلیکس ہیوٗ گژھان. تُہُنٛد پَزِ اٮ۪نڈوکرٛنالجی ڈاکٹرن سمکھُن شُگر چھَنہٕ کینٛہہ مگر شُگر ما آسہِ کم گژھان اَمہِ ساتہٕ چھُ شُگر ٹٮ۪سٹ کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ باسان چھِ نا ٲرَکھ ہیوٗ آسان چھِ بیٚیہِ چھِ تۄہہِ فرق ہِش گژھان غذا کھٮ۪تھ اکھ گٔے شُگر ٹٮ۪سٹ کَرُن. تَمہِ پتہٕ نیکسٹ لیولَس پٮ۪ٹھ چھِ اگر تُہۍ نارمل نیرِ تیٚلہِ ما آسہِ اٮ۪نڈوسکوپی کَرُن. یہِ چھِ 2 کامن کاز ڈیوٗڈنل السر یا لو شُگر لیولٕز. شُگر لیول اگر لو آسہِ یِم چھِ پتہٕ اٮ۪نڈوکرٛنالجِسٹ فٔردر اِویلویٹ کران یِمن ما چھِ انسولین گژھان یِمن چھِ سارنٕے آسان انسولینٕچ کمی. ہاں مگر یِمن چھِ انسولین آسان زیادٕ. یِمن چھِ ہٮ۪کان کیٛاہ نیٖرو اٮ۪نڈوکراین سپاٹ باڈیَس منٛز کیٛاہ ٹیوٗمر یوٗجؤلی چھِ آسان پینکریاس منٛز تپٲرۍ کِنۍ اگر انسولین زیادٕ چھِ سِکریٹ گژھان یِم نیٖرو اٮ۪نڈوکراین ٹیوٗمر چھِ تِم چھِ نون فار سِکریٹنگ ہارمونز. انسولین گوٚو زیادٕ شُگر چھِ کم گژھان پتہٕ چھِ یِمن سویٹنگ گژھان کیٛاہ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ فرق باسان مگر یِمو ووٚن میادس تہِ چھِ یِمن پین آسان. میادس اگر پین چھِ آسان منٛز چھِ آسان ملٹِپل سیکریٹری ٹیوٗمرز ملٹی فوکل ٹیوٗمرز. گیسٹرینوما چھِ اکھ یِم میادس منٛز چھِ ایسڈُک یہِ مقدار زیادٕ سیکریٹ کرناوان لہٰذا پزِ یِمن الٹراساوُنڈ اکھ کرُن پنُن تمہِ پتہٕ گژھِ یِم سۭتۍ ٹیسٹ کرناوُن ایپِسوڈ وِز گژھِ بلڈ شُگر وٕچھُن. اچھا بیٛاکھ اکھ کالر اکھ چھِ اَسہِ رضیہ جی چھِ خانیار پٮ۪ٹھ. ہاں رضیہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرٛژھِو پنُن سوال. اَسہِ حظ چھُ قبض گژھان تَمہِ سۭتۍ چھِ پتہٕ گیس تہِ گژھان پتہٕ چھِ وۄنۍ واریاہ پین. قبض تہٕ گیسز چھِ وَنان گژھان. اچھا قبض تہٕ گیسز چھِ بڑٕ عام کامبِنیشن تہٕ کوتاہ کال گٔے اَتھ شِکایت. شُگر ما چھِ تُہۍ ڈایبِٹیٖز ما چھِ ڈایبِٹیٖز. نہ نہ نہ. تُہۍ چھِو ٹیسٹ ویسٹ کرناوان پنُن ریگیولر. اہن حظ کران. اچھا اچھا قبض چھِ اکھ بوٚڑ بار وجہ تُہۍ اگر پنُن ڈایٹس منٛز فایبر کنٹینٹ کٔرِو تُہۍ امپروٗ قبضی اگر گژھِ کنٹرول مٔنٛزۍ چھِ ہٮ۪کان خالی ڈایٹری ماڈِفِکیشن سۭتۍ فرق کھٮ۪نس منٛز مطلب فایبر مطلب گوٚو تُہۍ چھِ آسان تُہۍ چھُ ضروٗری کہِ تُہۍ کھیٚیِو تُہۍ فروٗٹ ٹھیٖک مقدارس منٛز. فروٗٹ گژھِ یہِ دٮ۪ل ہٮ۪تھ کھیوٚن دٮ۪ل اگر کڑان چھِ تتھ چھِ فایبر مۄکلان. تمہِ علاوٕ گژھِ تریش ایڈیکویٹ چیوٚن کم سے کم گژھِ 2.5 لیٖٹر ٹارگیٹ تھاوُن. صبحٲے گژھِ ؤتھِتھ 1-2 گلاس گرم تریشہِ ہُنٛد چیوٚن امہِ سۭتۍ گژھِ انشاء اللہ فرق. بیٚیہِ چھِ کینٛہہ گریلوٗ نُسخہٕ تہِ آسان مطلب نارملی اگر تُہۍ ببرِ بیول چھِ وٕنکیٚنس ماہِ رمضان یِنہٕ وول چھِ تمیُک استعمال کٔرِو تُہۍ لِبرلی تُہۍ گژھِ کانسٹِپیشنس فرق. ییٚلہِ کانسٹِپیشن چھِ ٹھیٖک گژھان گیسز چھِ آٹومیٹِکلی
improve گژھان بیٚیہِ گژھِ یہِ gas forming food چھِ آسان تِم تہِ گژھِ یہِ avoid کَرُن. ڈاکٹر صٲب یُس زن کانسٹِپیشن مطلب أسۍ کَتھ کَرو یُس زن قبضٕچ کَتھ کَرو اکثر چھُ مگر أسۍ وٕچھو زِ اگر أسۍ سانٮ۪ن مطلب بٔچین منٛز وٕچھو یہِ چوٗنٛکہِ کینٛہہ دٲدۍ چھِ تِم یِم زن تِم ژوٗرِ چھِ تھاوان تَتھ منٛز چھُ اکھ دود یہِ قبض تہِ آسان ییٚلہِ واریاہ ٹایم چھُ گژھان پران تہِ آسان یپٲرۍ چھُ آسان تِمن سٹرس لایف تہِ چھِ آسان اکثر چھِ أسۍ وٕچھان یِمن منٛز یِم زن سٹوٗڈنٹ چھِ آسان یِمن منٛز چھُ یہِ زیادٕ پہنس یہِ قبض یِوان لبنہٕ تِم چھِنہٕ اتھ وقتس پٮ۪ٹھ علاج کران کیٛاہ کہنا چاہتے مطلب ہمارے وقت پر اسٹوڈنٹس لائف میں اگر آپ بولیں گے تو آج کل ہمارا اسٹریٹ فوڈ ہیبٹ جنک فوڈ ہیبٹ بہت بڑھ گیا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریزن ہے کہ ان بچوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے بیونڈ واٹ وی کین سے. جیسے ونٹر میں بہت کامن ہو جاتا ہے کانسٹیپیشن, ابھی ماہ رمضان میں بہت کامن ہو جائے گا. اور جب کانسٹیپیشن جب خالی کانسٹیپیشن ایک سمٹم نہیں رہتا, بڑھتے بڑھتے اٹ گوز ٹو مینی پرابلمس لائک پائلس کی شکایت ہو جاتی ہے, فشرز کٹ ہارٹ اسٹول کے پاس ہوتے ہیں تو فشرز کی شکایت ہو جاتی ہے, یہ فشر کسی کو کرونک ہو جاتے. تو اس میں پہلے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ساری جنک فوڈ بند کرنے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جتنی نان ویجیٹیرین ڈائٹ لیتی ہے اتنی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہے, تو نان ویجیٹیرین ڈائٹ پہ اپنے کنٹرول رکھنا ہے. پروٹینز اگر لینی ہے آپ کو جو اینیمل پروٹینز کے علاوہ آلٹرنیٹیوز بھی دیکھنے چاہیے. سفیشینٹ کوانٹٹی میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس لینے ہیں. اسپیشلی آپ کو جو ویجیٹیبلس ہیں وہ زیادہ اوور کوک کر کے نہیں لینے چاہیے. اف یو کین ٹیک دیم ایز سیلڈس دیٹ از بیٹر. اور جو فروٹس ہیں آپ کو ان کو چھلکوں کے ساتھ کھانا چاہیے. اچھا نا بدقسمتی ڈاکٹر صاحب اگر کانٛہہ مہمان تہِ آسہِ یا اگر تٔمِس سبزی تھاوو مطلب سۄ آسہِ مطلب 10 ساسن تہِ تھاوو أنٛدۍ أنٛدۍ سبزی تٔمِس جمع کٔرِتھ یا سیلڈ تھاوو جمع کٔرِتھ مگر کیا اٹ از انفارچُنیٹ. نہیں وہ ٹھیک ہے اگر مہمان کے وقت تو دوسری بات ہے, بٹ ہماری ایفلوئنس کی وجہ سے ہماری ایٹنگ ہیبٹس بہت خراب ہو گئی. اگر ہم پیچھے جائیں گے ان ٹائم, ہمارے جو پوروج تھے وہ اتنے ہیلدی کیوں تھے؟ بالکل صحیح, کیونکہ ان کی ایکسرسائز اور ورک پروٹوکال بہت اچھا تھا. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, غلام جیلانی صاحب چھِ اَسہِ کال کران پِر باغ پٮ۪ٹھٕ. غلام جیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرژھو پنُن سوال جیلانی صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر بتائیں. مےٚ حظ چھِ اصل 61 ایج, شُگر تہِ چھُ مےٚ. بہٕ چھُس پینٹاپ ڈی کھٮ۪وان صُبحس صُبحٲے. بیٚیہِ چھُ مےٚ اکھ پرٛابلِم, مےٚ چھِ لوٗز موشن روزان 12 ؤری رٮ۪تہٕ. تتھ چھُس بہٕ کھٮ۪وان لوکٹومایڈ. کولسٹرٛوسکوپی تہِ کٔر مےٚ, تتھ درٛاو أنٛدرَمن سٮ۪س. تہٕ یہِ ہسا یہِ وۄنۍ چھُ اگر نہٕ بہٕ پیرِنارم کھٮ۪مہٕ نہٕ مےٚ چھُ پتہٕ گژھان پرٛابلِم. یہِ چھُ بتس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ وِزِ تہِ کھٮ۪مہٕ. پیرِنارم چھُ 1-2 ٹیبلِٹ چھُس بہٕ دۄہس کھٮ۪وان. بڑِ پہن ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ پیرِنارم مُتعلق کیٛاہ ووٚن تۄہہِ؟ پیرِنارم چھُس بہٕ 1-2 لٹہِ دۄہس کھٮ۪وان. اتھ چھُ مےٚ پتہٕ روزان پتہٕ شرٛوپان ٹھیٖک پٲٹھۍ. لوٗز موشن علاوٕ چھُ تۄہہِ وامٹنگ تہِ آسان یا ہِچکی؟ نہ آولُن چھُ مےٚ مٔنٛزۍ یِوان. آولُن چھُ تہِ منٛزٕ یِوان. لوٗز موشن چھِ مےٚ چھُ لوکٹومایڈ چھُس بہٕ کھٮ۪وان ڈیلی. تُہۍ چھِو 2 کنٹرڈکٹری چیٖز اِکوٹے کھٮ۪وان. پیرِنارم تتھ ووٚن ڈاکٹر صٲبن دوٚپُن ژےٚ ہسا روزِ لوٗز موشن ہمیشہِ کہِ ژےٚ چھِ أنٛدرم کمزور. اکھ چھُ سُہ, بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ فٔردر اِویلویٹ کٔرِتھ اگر ڈاکٹرو چھُ تۄہہِ ڈیٹیلس منٛز وٕچھمُت. مےٚ چھُ شوکت زرگر صٲبن وٕچھمُت تہٕ مےٚ چھِ کولسٹرٛوسکوپی تہِ کٔرمٕژ تٔمۍ. تیٚلہِ ہیٚکہِ تۄہہِ أنٛدرم تہِ یِتھ پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبن چھُ ووٚنمُت سُہ تہِ ہیٚکہِ کمزور ٲسِتھ. نہ أنٛدرمُک ہیلتھ امپروٗو کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تۄہہِ اکھ امپارٹنٹ چیٖز چھُ اگر تُہۍ ریگیولر پروبایوٹِک نِیو سُہ چھُ بیٹر دین ٹیکنگ سو مینی موٹلٹی ڈرگس. پیرِنارم بدل ہیٚکہِ تُہۍ آولن خٲطرٕ ڈومپیراڈون نِتھ کیونکہِ تمیُک ایکشن چھُ زیادٕ سٹمکس پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ لوپرامایڈ ہیٚکہِ تُہۍ کھٮ۪تھ منٛزٕ منٛزٕ. ڈاکٹر صٲب ٲسِو تُہۍ دِوان شارٹ کورس آف اینٹی بایوٹکس آلسو ٹو امپروو یور گٹ فلورا. مگر لانگ ٹٔرمس منٛز تُہۍ آفٹرنوٗنس نِیو تُہۍ ریگیولر بیسس پٮ۪ٹھ پروبایوٹک. بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ پنُن ڈایٹ ہیبٹ کیٛاہ چھُو تُہۍ ریگیولر کھٮ۪وان. یِمن پزِ کٲرڈ انکلوٗڈ کرُن, سُہ چھُ نیچرل پروبایوٹک. ساوُتھ انڈیاہس منٛز اگر تُہۍ گٔژھِو تِمن چھُ فرمنٹڈ فوڈُک بڑٕ چلان تہٕ سُہ فرمنٹڈ فوڈ چھُ اکھ نیچرل پروبایوٹک آسان. اگر اَسہِ یہِ چھِ وَنان تِم چھِ بناوان ڈوسا چھِ بناوان, تِم اِڈلی چھِ بناوان, اینی کایِنڈ آف رایس چھِ, دال چھِ, تِم چھِ تھاوان سُہ
overnight ferment करित बिल्कुल साथ में से good bacteria content increase गसान बिल्कुल सही they don't have these problems very frequently inflammatory disease छे गसान तिमन मगर IBS या irritable छे न गसान कियम पे छे इम diabetic छे इमन छे usually छे by and large patient नसान constipation तो एम पेंटॉप DSR से मन पेवान पेरनॉम तिखोन पे अगर पेरनॉम बदल है कर थोड़ा डाइटस मत यू नो जामुद दूध अगर कहते हैं लस सकन छे या हां बे थोड़ा ट्रैकर ऐड करित तम से मन आवलन है कि कम गस डॉक्टर साहब आसान ये प्रोबायोटिक मतलब इतकन अगर जामुद दस मश बेटर आसान क्वांटिटी लसी छे पर डाइल्यूट गसान बट फॉर टू गिव यू एडिक्वेट फ्लूइड्स बिकॉज़ डायरिया मश फ्लूइड लॉस गसान ईदर फॉर्म छे गुड जामुद ते लसते बिल्कुल सही बिकॉज़ ये मन थोड़ा गिजा खियोन तो खुशक खुशक ऐसे अच्छा नाउ जैसे हमने बोला कि बहुत वेजिटेबल्स लेनी चाहिए फ्रूट्स लेने चाहिए इनके लिए वो अच्छे ज्यादा नहीं है बिल्कुल सही है ही शुड ट्राई टू टेक ड्राई काइंड ऑफ डाइट खुशक सूखे चावल उसके साथ ड्राई पीस ऑफ मीट या फ्राई पीस ऑफ चिकन एंड देन रोटी जो है वो उनको थोड़ा जिसको कहते हैं हम कोश एक्स्ट्रा लाना चाहिए ब्रैन उसको आटे में मिक्स करके घर की अपनी बनी हुई रोटियां खानी चाहिए सूखी खानी चाहिए ऑयल का कंटेंट स्पाइसेस का कंटेंट कंट्रोल करना चाहिए इससे काफी हद तक कंट्रोल होता है लेकिन कुछ पेशेंट्स जो साल पेरिनॉम खा रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं उनका थोड़ा करो डॉक्टर साहब मेडिसिन पे कत वारिया मेडिसिन खेवान ब्या कॉलर गुलाम हसन साहब खाग पे गुलाम हसन साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम प्रेचु पन सवाल गुलाम हसन साहब जनाब मिशिद तमिस ये सुबह कुन आवलन हूँ बेस आब हूँ पे कलस दौर कर पे जोर पे खंटी मगर सो दवा चवान हार्ट हार्ट प्रॉब्लम और कुछ ज्यादा पानी एज क्या बच्चीस मिसिस 62 अच्छा शुगर वुगर छे क्या मन ना बिल्कुल कहीं DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अच्छा हार्ट प्रॉब्लम छे मन हार्ट मुतालिक आसन दवा खेवान के एसिड हां ये मा हार्ट दवा खेवान के डॉक्टर साहब प्रसान तो है आने साथ खेवा हार्ट दवा 5 पिल अच्छा ठीक है तो इमन छे अगर आवलन प्रॉब्लम छे कंटिन्यूअस इम छे क्या कोर्स दवा खेवान के नहीं इम छे हेती दवा खेवान म्यादुक ना जिसका यो पेंटापेराजोल खेवा सुबह कुन दो बिस थायराइड छे खेवा थायराइड खेवा तम ब्रोहन तिम छे पानी खेवान के डॉक्टर छे प्रिस्क्राइब करता ना डॉक्टर सन इलाज रेगुलर छे हेती खेवान कार्डियोलॉजी में चलो शुक्रिया कॉल करने का तो डॉक्टर साहब ये जो बता रहे हैं इनको कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया है कि पेंटाप्रेजोल साथ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौजू है कि बहुत सारी मेडिसिन के साथ ऑर्थो मेडिसिन के साथ या हम सर्जन के मेडिसिन के साथ सर्जरी की बात या जैसे उन्होंने बोला कार्डियोलॉजिस्ट जो अपनी मेडिसिन रखते हैं उसके साथ को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं PPI का क्योंकि ड्रग्स की वजह से भी म्यादे पर कुछ इफेक्ट्स होते हैं लेकिन एंटिसिपेट करने के बगैर अगर हम इनको थोड़ा एडजस्ट या अडेप्ट करने के लिए छोड़े वो बेहतर रहता है क्योंकि फिर उनकी डिपेंडेंसी नहीं हो जाती है सही बात अब इनकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है ये रेगुलर ले रहे हैं इनको बीच बीच में आवलन होता है मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक प्रॉपर कोर्स लेने के बाद विद सम एक्स्ट्रा ड्रग्स टू इट एक प्लेन पेंटाप्रेजोल के बदले अगर डोम्पेरेडोन साथ लेकर एक कोर्स लेकर ब्रेक करके देखें कि इनको फर्क हो रहता है लॉन्ग टर्म या परसिस्टेंटली जरूरत है तो ऐसे इनकी प्रॉब्लम जो है हाँ ड्रग जो है इनकी रिक्वायरमेंट कब हो सकती है दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इनको जो कार्डियोलॉजी की तरफ से जो ट्रीटमेंट मिलती है स्टमक के लिए एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रॉपर को ये करे दिखाएं उनकी कंसल्टेशन करें और उसके बाद वो जो रिकमेंडेशंस देंगे अगर वो फर्दर इवैल्यूएट करना चाहेंगे क्योंकि एक प्रॉब्लम है जिसमें रिफ्लक्स या आवलन ज्यादा होता है जिसको हम कहते हैं कि हर्निया हो जाता है स्पेशली अब इन्होंने बताया कि 62 एज ग्रुप है तो एल्डरली अगर होते हैं और उनके मसल्स वगैरह वीक होते हैं स्पेशली फीमेल्स में और अगर फैटी है
تو بہت لین یا بہت فیٹی پیشنٹ میں یہ ہرنیا بڑا ایزلی ہو جاتا ہے. ایک معدے کا حصہ چیسٹ میں چلا جاتا ہے اور ایک پرسسٹنٹ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ سبسیکوینٹلی اگر پی پی آئی وغیرہ کو نہیں رسپونڈ کرتا, جیسے بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی بچی اور ایک بڑے انسان میں فرق ہے. چھوٹوں میں اتنا ایزیلی یہ نہیں ہوتا ہے, لیکن بہت کامنلی ہائٹس ہرنیا ایلڈرلی سب سیٹ آف پیشنٹ میں ہوتا ہے, اور اس کا پھر اگر زیادہ سگنیفیکنٹ گریڈ پر ہو تو سرجیکل کریکشن کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, محمد رمضان صاحب جیسے صوری پیٹھ. محمد رمضان صاحب السلام علیکم, ونیو پن سوال. ہلو. ہاں جی بتائیں, سن رہے ہیں ہم. ہلو. ہاں اچھا بوزان محمد رمضان صاحب ونیو. ڈاکٹر صاحب میری شام شانگان چھُ مےٚ چھِ روز پتہٕ ٲسَس منٛز تھۄکھ مےٚ چھِ پٮ۪وان پتہٕ روزان. اچھا ہٹس پٮ۪ٹھ تھوٚک باسان چھےٚ. اہن حظ آ. شۄنٛگنہٕ پتہٕ مطلب کینٛہہ کال پتہٕ کہِ اِمِڈیٹلی ٲسِو لاے ڈاوُن. نہ اِمِڈیٹلی نہٕ کینٛہہ اَتھ مطلب آفٹر سم ٹایم. آفٹر سم ٹایم مِڈ نایٹس منٛز. بیٚیہِ چھُ تہِ اوس خۄشک گژھان. نہ 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 اوس گژھان کینٛہہ. اچھا ٹھیک چھُ. تہٕ تُہۍ کرنٲیِو اکھ ای این ٹی چیک اپ پنُن اگر تُہۍ باسان چھِ مٔنٛزۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ پوسٹیریَر نیزل ڈرپ. تُہۍ چھِ زُکام وُکام عموٗمن آسان کِنہٕ سُہ چھُ ریرٕے. نہ حظ کِہیٖنۍ. اچھا تیٚلہِ ہیٚکہِ یِمن رِفلیکسُک پرابلم ٲسِتھ. کینٛہہ پیشنٹ چھِ تِم تھوڑا چھِ واپس ایسڈ ہیوٗ کھسان, پتہٕ چھِ اوسس منٛز تہِ فلوٗڈ ہیوٗ یِوان. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ پیٚیہِ یِمن پی پی آئی ڈوسیج ڈبل کرُن, کینٛہہ کالس ٹریٖٹمنٹ کرُن اَمہِ خٲطرٕ رِفلیکس خٲطرٕ. بیٚیہِ ما آسہِ یِمن اینڈوسکوپی کرناوُن اکھ, کیٛازِکہِ رِفلیکسُک تہِ چھُ بڑٕ امپارٹنٹ کاز اگین ایز آئی سیڈ ہائٹس ہرنیا. تو اس کے لیے آج کل مطلب ہم لوگ پہلے فوڈ ڈائٹری ریسٹرکشنز وغیرہ کے بارے میں بولتے ہیں ریفلکس ڈیزیز کے لیے, جیسے کیفین ہے, کافی ہے, آئلی فوڈ بٹر وغیرہ بند کرنا ہوتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے انٹرول پہ کچھ اورلس لیا کریں. تیسری ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا نا جو یہ لیٹتے کے ساتھ جن کو ریفلکس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایلیویٹڈ سلیپ کی ریکمنڈیشن ملتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل تو مطلب ہر ایک چیز کی اویلیبلٹی ہے آن لائن, آپ کو اینٹی ریفلکس پلو بھی مل جاتے ہیں. نیک پرابلم کے الگ آتے ہیں, ریفلکس کے الگ آتے ہیں. اٹ از بائی ڈیزائن میڈ ٹو کیپ یور اپر یو نو نیک کے علاوہ نا دا اپر پارٹ آف یور تھوریکس اپ بنان چھاتیُک حصہٕ گژھِ یور کُن آسُن, پوٗرٕ میادٕ نہٕ کینٛہہ چھاتہٕ, تَمہِ سۭتۍ چھِ ریفلکس جب وہ اسٹمک کے جو ایسڈ کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. ایک تو اسٹمک پورا آتا ہے ہرنیا کی وجہ سے, یا پھر لیکس فنٹر کی وجہ سے, موٹیلٹی ایشوز کی وجہ سے وہ ایسڈ اوپر اسٹمک میں آتے ہیں, جس کی وجہ سے پیشنٹ کافی پریشان ہو جاتے ہیں, سمپٹومیٹک ہوتے. یہ جو سمپٹمس ریفلکس کے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا نائٹ آورز میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم کھانا کھانے کے بعد فوراً مطلب بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہاں وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے ریفلکس کے لیے. ایک یہ بھی آپ نے جیسے بتایا کہ امپورٹنٹ پریکاشن ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی کھانا کھائیں اور تھوڑی سی ایکسرسائز یا واک کریں. مبارکش کا چیز کران احادیث میں بھی یہ بالکل درج ہے کہ مطلب کھیون چھو یہ سنت طریقہ اگر ہم مغرب کے بعد ہی مطلب اپنا جو ڈنر ہے لے لیں اور آپ ایک لقمہ کم بھی کھائیں, وہ بھی سنت ہے کہ آپ کے پیٹ میں جتنی جگہ ہے آپ اسے تھوڑا کم ہی کھائیں, کیونکہ کم کھانے میں بہت سارے فائدے چھپے ہوئے ہیں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, روپ لال رینا جموں سے. روپ لال جی آداب. آداب جناب. تو اچھی پروگرام میں خیر مقدم پرسو پن سوال. جناب مجھے یہ پرابلم. آداب جناب. ہاں سر جی تھوڑا اونچا بتائیں تو ہم سن رہے ہیں. بچو جناب یعنی پہ روپ لال رینا. شکریہ تہد کال کرنے خاطر. جی 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 روپ کمار جی. مے گژھان یہ عام طور انفیکشن اندرمن انفیکشن گژھان. مے کورمت الٹرا ساؤنڈ سہ درٛاو ٹھیک, کلونوسکوپی کر سہ درٛاے ٹھیک, تتہِ درٛاے پایلس 3rd گریڈ. مے عام طور لوز موشن آسان, نہ چھُس دۄد کھٮ۪وان نہ چھُس گٮ۪و کھٮ۪وان, رازما نہ اولوٗ پرہیزس پٮ۪ٹھ چھُس. مگر عام طور بتہٕ کھٮ۪تھ چھُس نٮ۪بر نیران, چاے چٮ۪تھ چھُس نٮ۪بر نیران باتھ روم. اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جس کو گیسٹروکولک ریفلیکس کہتے ہیں. دوا کھیوان. کیا ٹریٹمنٹ چھُ نِوان تُہۍ چھِو پروبایوٹک کیا نِوان؟ پروبایوٹک چھُس بہٕ نِوان ڈاکٹر صٲب. جی یہِ اکھ چھُم دِوان صُبحن خٲلی میادٕ تہٕ بیٚیہِ چھُس دِوان
اینٹی بایوٹک دوا دِوان کیٛاہ تھا ٹھیک ہے اینٹی بایوٹک گژھِ زیادٕ استعمال کرُن کینٛہہ مگر ییٚلہِ سمٹمز چھِ ایگریویٹ گژھان مطلب کہ اگر تُہۍ روٹینلی چھِ تُہۍ دۄہس 3-4 لٹہِ نیران کُنہِ وقتہٕ چھِ تُہۍ 5-10 پھِرِ نیران تِمن دۄہن گژھِ ہفتس کھنڈس اینٹی بایوٹک نیُن مگر تُہۍ کٔرِو اکھ نیچرل پروبایوٹک کٔرِو تُہۍ پننہِ ڈایٹہِ منٛز انکلوٗڈ تتھ منٛز چھِ یِوان امہِ برونٛٹھ اوسُس ڈسکس کران سون یہِ ساوُتھ انڈین فرمنٹڈ فوڈ چھِ آسان بیٚیہِ یہِ زامہٕ دۄد چھِ بیسٹ پروبایوٹک بیٚیہِ چھِ مارکیٹس منٛز اویلیبلٹی آف پروبایوٹک از آلسو ویری ہائی دیز ڈیز اکھ پروبایوٹک نِیِو تُہۍ دۄہس گوٚو اکھ چیٖز دوٚیِم چیٖز چھِ ڈایٹس منٛز تہِ کٔرِو تُہۍ کوٗشِش کہِ تُہۍ کٔرِو وۄنۍ تھوڑا خۄشک خۄشک ڈایٹ کھٮ۪نس کُن خۄشک ڈایٹ کھیوٚن ہاں بیٚیہِ گژھِ میٖٹ چھُس بہٕ ٹوٹلی کھٮ۪وان چِکن نہٕ میٖٹ نہٕ مچھلی نہٕ ویشنو واتنو مگر تُہۍ اگر لوٗز موشن چھِ تُہۍ ہیٚکِو نان ویجِٹیریَن ڈایٹ ہفتس منٛز 1 یا 2 فُل نِتھ مگر انڈر کوکڈ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ بیٚیہِ گژھِو ڈایٹ خۄشک نیُن اَمہِ سۭتۍ گژھِو تۄہہِ واریاہ فرق انشاء اللہ چلو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب چونکہ فکری چھُنہٕ تران ٹائم کپور چھُ گژھان مطلب تۄہہِ پرژھُن اوس کیونکہ کالر بھی ہمارے ساتھ بہت سارے جڑ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ تمن چھِ أسۍ وَنان سٹریسس تہٕ میادٕ دٲدِس کیٛاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ بہت زیادہ موسٹ آف دی تھنگس ہاور اراؤنڈ ریلیز آف ہارمونس جی جی بیٚیہِ ہارمونس چھِ سٹریس رِلیٹڈ تہِ گژھان ایگریویٹ یِمن سۭتۍ چھِ کینٛہہ چھِ ویل سٹڈیڈ ہارمونس کینٛہہ چھِ وی ہارڈلی نو اینی تھنگ اباؤٹ دیم دے کاز یور انٹسٹائنس ٹو موو فاسٹر ان اے ہریڈ وے یہ چھِ آسان لوٗز موشنس خٲطرٕ تہِ یتھ IBS چھِ ونان ڈایریا ٹایپ IBS چھِ کانسٹِپیٹری ٹایپ تتھ منٛز تہِ گژھان چھِ لُکھ کانسٹِپیٹڈ روزان کرانِکلی بیکاز آف سٹریس گوٚو اکھ چیٖز کینٛہہ ڈرگ چھِ تِم نِوان تمیُک تہِ چھُ ہٮ۪کان سایڈ اِفیکٹ ٲسِتھ موسٹ آف دی اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس دے کاز کانسٹِپیشن اگر تِم ٹریٖٹمنٹس پٮ۪ٹھ چھِ تہٕ بیٚیہِ ترٛیٚیِم اِمپاٹنٹ چیٖز چھِ تہِ یِمن چھِ دٮ۪ماغی طور پٲٹھۍ رِفلیکس ہرٕڈ بنان یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم کھٮ۪ن کھٮ۪وان وۄنۍ چھِنہٕ سُہ انٹسٹاین واتان کینٛہہ مگر یِمن چھِ رِفلیکس گژھان ایگریویٹ سُہ چھُ کران پُش واپس ہاں سُہ چھُ پُش کران بۄن کُن بالکل صحیح تو دیٹ از ونان گیسٹروکولک ریفلیکس وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بشیر احمد بٹ صٲب چھِ اَسہِ جمالٕکۍ پٮ۪ٹھٕ بشیر صٲب تۄہہِ چھُ پروگرامس منٛز خیر مقدم پرژھِو پنُن سوال ہیلو بشیر صٲب پرژھِو پنُن سوال أسۍ چھِ تُہنٛز آواز بوزان تُہۍ پرژھِو پنُن سوال پنُن ٹی وی سیٹس کٔرِو آواز تھوڑا بنٛد پراسٹیٹ بڑ پہن ؤنِو تُہۍ تھوڑا کیٛاہ چھِو تُہۍ وَنان ہیلو پروسٹیٹ پیشنٹ اچھا أسۍ چھِ وٕنکیٚنس ڈسکس کران اِون نا GI پرابلمز تہِ چھِ تِم تہِ ہٮ۪کن روزدار روٗزِتھ تہٕ پروسٹیٹ چھِ یوٗرِنری ٹریکٹُک اکھ پرابلم تُہۍ چھِ پروسٹیٹس منٛز عموٗمن اگر تۄہہِ انفیکشن چھِ گژھان اگر ایج گروپ ینگ چھِ تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان انفیکشن گژھان بیٚیہِ پروسٹایٹس چھِ ونان تتھ چھِ ونان أسۍ تریش ویش چیٚیِو زیادٕ پہم تہٕ ینگر ایج گروپس منٛز تتھ چھِ آسان یِمن باسان کہِ تریش کِتھ پٲٹھۍ چٮ۪مہٕ بہٕ یوٗ ہیو ٹُو ٹیک کیر آف یور ڈیفِسٹ بِیانڈ فاسٹنگ آورٕز انلیس یِمن کینٛہہ ایکیوٗٹ انفیکشن چھِ یِم چھِ زیادٕ پہن سِک ڈاکٹرن چھِ پنُن ریکمینڈ کوٚرمُت تہٕ پتہٕ چھِ اَسہِ پاے کہِ اَسہِ چھُ ہلاکتس منٛز پنُن پان تراوُن کینٛہہ گوٚو دوٚیِم چیٖز چھِ عموٗمن یہِ ایلڈرلی پیشنٹ چھِ آسان تِمن چھِ آسان بِناین پروسٹیٹِک اینلاجمنٹ تِم چھِ راتس وۄتھان واریاہ لٹہِ پیشاب خٲطرٕ تِمن چھِ تریش کم چیوٚن چھِ تِمن دوا آسان أسۍ چھِ ویسے تہِ تِمن ونان کہِ بالکل کم چیٖز شامس تریش تو اب اس پر جب انہوں نے بات اٹھائی روزے کے بارے میں بہت ٹائم کے بعد کسی کالر نے پوچھا تو اس پلیٹ فارم سے ضروری ہے یہ بتانا کہ روزداری چھےٚ نہٕ منع کٲنٛسہِ انلیس تُہۍ چھِو واریاہ علیل بیمار ایون تُہۍ ٲسِو شُگر ڈاکٹر تہِ یِوان پروگرامس منٛز تِم تہِ چھِ ریکمینڈ کران کہِ فاسٹنگ تہٕ بیٚیہِ انسولینُک چھُ بڑٕ امپارٹنٹ تال میل اگر تُہۍ 4 hours 5 hours فاسٹنگ چھِ روزان پتہٕ چھِ گلوٗکوز تہٕ انسولین دۄشوے یِوان تہٕ یِم چھِ نیوٗٹرلایز گژھان یوٗتاہ تُہۍ ایکسٹینڈ چھِ کران فاسٹنگ باے hours تیوٗتاہ چھُ تۄہہِ بینِفٹ مِلان پتہٕ چھِ سٹورڈ گلوٗکوز کمز اِن ٹو رول سُہ چھُ تھوڑا
نیوٹرلائز گژھان تمہ پتہٕ فیٹ نیوٹرلائز گژھان تو ہیلدی باڈی بنان بیٚیہِ آٹوفیجی وغیرہ رِنیوول سورُے چھُ گژھان فاسٹنگ سۭتۍ بٹ اگر یو آر کرٹیکلی اِل یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اگر پٔتمہِ ہفتہٕ چھِ آپریشن کٔرِتھ آمُت گرِ اَسہِ چھِ سٔرجِکل فیٖلڈس منٛز أسۍ وَنو مےٚ چھِ کانٛہہ پیشنٹ تٔمِس چھِ کرونِک پینکٹایٹس سٔرجری کٲنٛسہِ چھِ میادٕ کینسر سٔرجری تِم اگر چھےٚ تِمن چھُ رِکوری خٲطرٕ ٹایم دیُن تِم ہٮ۪کن انشاء اللہ نیکسٹ ایئر اللہ تعالیٰ ہن حیات تھو تِم ہٮ۪کن رِپلیس کٔرِتھ ود ان نیکسٹ ایئر باقی جہاں تک عموماً کامن پرابلمس ہے روزوں کے ساتھ ان کا کوئی منائی نہیں ہے جب تک آپ کو جان بچانے والی کوئی سچویشن نہیں آ جاتی ہے ہو جاتی ہیں کسی کو کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے روزوں کے وقت کوئی السر ڈیزیز کا پیشنٹ ہے کبھی سڈنلی بلیڈ کر جاتا ہے کوئی زیادہ سیویئر ایسڈ پرابلم ہے نون السر ہے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیے ریسنٹلی ڈائگنوز ہوا ہے ایسے ہم بہت ریئر کیسز دیکھتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گلزار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پرژھو پنن سوال. جناب حضرت مے گرکن مے پین کران تم اصلی قبض روزان پین کت کران میادس پین کران کھوور سائڈ پین آسان صحیح. اچھا کھوور سائڈ ہیور کن کہ نا بون کن نس بون کن آسان یہ کھوور سائڈ کانہ بون پہمت یہ پین تم نہ تمہ سات ہیکان ؤتھِتھ نہ بِہِتھ ہیکان کہین نہ چھکان کھیت کھین تم دمو تمہ سات تریش قطرٕ کھین کہین. اچھا تمن چھ الٹراساؤنڈ وغیرہ نارمل نیران اہن تم ساری نارمل ساری ڈان اینڈوسکوپی تہ کولونوسکوپی تہ کر تمو سو درای نارمل اینڈوسکوپی تہ کرت اینڈوسکوپی تہ درامت اہن اچھا اچھا ٹھیک چھ تیل چھ یمن چھ کیا گیشیس سمٹمز یا ہے کہ یمن کولونک سمٹمز ٲسِتھ کولونک مطلب کولون بڑس اندرمس چھ ہیکان ڈائیورٹیکولم ٲسِتھ لیفٹ سائڈ تت مجھ ہیکان انفیکشن گژھِتھ سپیشلی یم کانسٹیپیٹڈ چھ آسان تمن چھ پتہ یم ڈائیورٹیکولم چھ زیادہ پہن انفیکٹڈ گژھان یم چھ کانسٹیپیشنس پہ کنٹرول تھاون سمٹمز گژھن 50% سیٹل ڈاؤن ود دیٹ بیکاز آبجیکٹو کاز چھ یمو رول آؤٹ کورمت پوہ چھ بڑان سہ چھ الٹراساؤنڈس پہ ننان یا اگر اینڈوسکوپیس مز میادس السر وغیرہ آسہِ یا کینٛہہ پرابلم آسہِ سہ چھ یمن کٔرِتھ لہذا دس از جسٹ ریلیٹڈ ٹو کانسٹیپیشن تریش واریاہ چیون بیٚیہِ چھِ یہ کولنوسکوپی اگر فرق گژھِ نہٕ کینٛہہ کولنوسکوپی اکھ کرناوُن تہٕ کانسٹیپیشن خٲطرٕ اگر کینٛہہ ٹریٹمنٹ تہِ پیٚیہِ نیُن کانسٹیپیشنس تہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ووٚن مےٚ ایسڈ چھِ فرسٹ لائن سیکنڈ لائن تھرڈ لائن ٹریٹمنٹ گۄڈٕ چھُ ڈایٹہِ سۭتۍ سٹارٹ کرُن پتہٕ چھِ لگزیٹِوز آسان تمہِ پتہٕ چھِ کٲنٛسہِ آسان کمزور مسلز تمن چھِ کینٛہہ موٹلٹی خٲطرٕ نیور ڈرگس چھِ آمُت واریاہ قٕسمُک تِم چھِ ٹراے کران. ڈاکٹر صٲب اوور یُس زن سون میادٕ چھُ چونکہ أزیُک پروگرام چھُ اَسہِ چھُ رمضان سپیشل پروگرام کیونکہ رمضان چھُ شروع سپدن وول کیا چھُ تُہۍ یژھان یِمن زن سٲنۍ یِم ناظریٖن ویورس ونکٮ۪ن وٕچھان چھِ تِمن کیا چھُ تُہۍ یژھان ونُن کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کھٮ۪ن چٮ۪نس متعلق مطلب تِم کِتھ کٔنۍ کھٮ۪ن غذا سحرس کِتھ کٔنۍ کھٮ۪ن غذا پتہٕ افطارس کیازِ افطارس ییٚمہِ ساتہٕ افطار چھُ گژھان قضا کلٲمی معاف امہِ ساتہٕ چھُ پتہٕ أسۍ بالکل جلدی کران منٛزٕ چھِ یِوان دۄبہِ ؤلۍ تریش پتہٕ چھِ کھٮ۪وان پھِرِنۍ پیوٗنٛت پتہٕ چھِ چٮ۪وان چاے پتہٕ چھِ کھٮ۪وان بتہٕ. بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ اکھ چیٖز ونُن چھُ بڑٕ سہل کرُن چھُ بڑٕ ڈِفِکلٹ اٹ اسٹینڈ سیم فار ایوری بڈی أسۍ ڈاکٹر طبقہٕ چھِ تِمن تہِ مگر اگر پنُن عقل استعمال کروس تیٚلہِ ہسا ہٮ۪کو سمجھِتھ کہِ پرٲنۍ لُکھ کیٛازِ چھِ یوٗت ہیلدی أسۍ کیٛازِ چھِ ییٖتیاہ پرابلم. اکھ ووٚن مےٚ آرام سان وارٕ وارٕ کرُن افطار اوور ڈرنک گژھِ نہٕ کرُن کینٛہہ واریاہ پیشنٹ چھِ ونان افطار کٔرتھٕے چھِ مےٚ ہارٹس گژھان دُبراٹ تِم چھِ بِکاز تِمن چھِ سٹمک ڈسٹینٹ گژھان پتہٕ چھِ تِمن ویسوویگل سمٹمس یِوان لہٰذا گژھِ یہِ کمٕے کھیوٚن سحری میں بھی تھوڑا کنٹرول میں آپ کچھ اسٹور کر کے نہیں رکھ سکتے کہ میرا دن زیادہ ایزی گزرے گا. اس لیے جو ایک نارمل آپ کی بریک فاسٹ ہوتی ہے پریفر کریے آپ وہی سحری میں کھائے. قطع کلمی معاف ڈاکٹر صاحب انسان چھُ روزان اتھ شکس منٛز زِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پوٗرٕ دۄہس چھُ روزان فاقے اسلیے یہِ بہٕ کھٮ۪وان اوسُس تمہِ کھۄتہٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ زیادٕ پہنس سُہ چھا انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ چھُ مُضِر واریاہ تمہِ سۭتۍ چھِ سمٹمز گژھان زیادٕ پہن. اکھ چھِ صبحس چھُ تُہۍ اوور ایٖٹ کران شامس یِم بینِفٹ فاسٹنگ سۭتۍ چھِ میلان تِم میلہِ نہٕ تُہۍ کینٛہہ گوٚو اکھ بِکاز مےٚ ووٚن کہِ 6 گنٹہٕ فاسٹنگ پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان 12 گنٹہٕ پتہٕ کیٛاہ چھِ گژھان گوٚو اکھ چیٖز. دوٚیِم چیٖز چھِ کہِ گژھِ ڈایٹ گژھِ بیلنسڈ آسُن اویلی فوڈ فرایڈ فوڈ امہِ سۭتۍ چھِ پتہٕ خُشک گژھان اوس ڈِہایڈریشن گژھان زیادٕ
बनावन क्या न तो क्या रमजान सेलिब्रेशन हिू गसान सह गि थोड़ा अवॉइड कर आई अगेन सेड दैट वन सहल कर डिफिकल्ट मगर कर इफ यू वांट टू लिव हेल्दी हल्क फुल्क मील खोन सुबह हल्क सहर खोन शाम इफ्तियार खोन वाटर कंटेंट गि रिक्वायर्ड अमाउंटस मज नुन बे जल्दी गि खेनस क्या आराम सान डॉक्टर साहब खेन चेनस मुतलिक वन तो तिमन जन बेमार हुंद बहान करित आसन दपन खबर शा मतलब रोजदारी आई वन बे हेक रोजदार रोजित क्या उनके लिए क्या बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पूछते हैं उनको हम नहीं बोलेंगे वो उनकी इल्म की कमी की वजह से और फिर वो सोचते भी कि डॉक्टर क्या बताएंगे तो एज अ जीआई डॉक्टर एंड अ सर्जन बह के बड़ क्लियरली वन कि रोजदार हेकन सारी रोजित बाहवरी पत फर्ज साथ तो हम बच्चों को भी हमारे इनकरेज करना चाहिए रोजा रखने के लिए लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है आपका डायबिटीज ब्रिटल है आपका ब्लड शुगर कभी हाई कभी लो हो जाते हैं हर फी घंटे 2 घंटे में आप अनकंट्रोल चल रहे हैं आपकी कोई रिसेंटली डायग्नोज डिजीज है आपका कोई ट्रीटमेंट जो आपको हलाकत में डालता है कैंसर वगैरह का हमें करना है आप अंडर ट्रीटमेंट है आप अंडर कीमो है आपने सर्जरी की है 1-2 हफ्ते पहले ये कुछ सिचुएशंस है जहां पर आपको रियायत है आप आगे कर सकते हैं फिर बाद में आप अगर सोचेंगे मैं ये इसका पेशेंट था जैसे कोई पेशेंट है हमारा 18 साल का मेरे पास 20 साल के कैंसर पेशेंट्स है जो आर लिविंग हेल्दी दे शुड गो अहेड एंड इवन फास्ट वाह वाह बे रोजदारी से बिल्कुल यूत मुफीद अम सवाब मिलान तो सवाब से सेहत रोजान तंदुरुस्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुलजार साहब फतेह पे गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम प्रिसु गुलजार साहब पन सवाल वालेकुम सलाम प्रिसु गुलजार साहब सवाल पन डॉक्टर गैस प्रॉब्लम बत खान सब्जी सब्जी मा रोजान तो या चाय चवान गुलजार साहब टीवी सेट गुलजार साहब टीवी सेट पन तथ करू वॉल्यूम तुम बंद पत करू तुम अस कत कब्ज मा आसान ना काबू रोजान बे डायबिटीज ना डायबिटीज वायबिटीज ठीक है तेल खेन चेनस मज थोड़ा मॉडिफिकेशन कर 50% गसन सिम्टम्स तथ इम्प्रूव 50% गैस खतर क्या ड्रग्स या मेडिसिन सिमित कॉन वगैरह तम डॉक्टर साहब कर प्रिस्क्राइब ओवर ड्यूरेशन नुन क्या शॉर्ट कोर्स 2 weeks 3 weeks मैक्सिमम सम पीपल मे रिक्वायर फॉर 3 months तो अम खतर च्यू कर असल पे फूड बे कर थोड़ा जल्दी मज ना खेन क्या 50% गैसेस एरोफेजियस गसान जल्दी जल्दी अगर नेंगलावान एयर गसान स्टमकस मज बे गम फूड गैस बनावान पल्सेस दालें वगैरह हर किस्म की राजमा दाल है और मैंने बताया कुछ वेजिटेबल्स जो एक्सेसिव कॉम्प्लेक्स होते हैं डाइजेशन के बाद बहुत गैसेस बनाते वो इनको अवॉइड करने चाहिए जैसे गैस फॉर्मिंग वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है कि हल्के नॉन वेजिटेरियन डाइट चिकन का सूप सब्जियों में हल्की सब्जियां जैसे गाजर है भिंडी है बीन्स है इनमें ज्यादा गैसेस नहीं होती हैं फूल गोभी है ब्रोकली है इनमें गैसेस ज्यादा बनती है डॉक्टर साहब हम अक्सर ज्यादा जो मेडिसिन हम यूज करते हैं अगर इस गो ऑर्थोपेडिशन म्यादुक सत जैसा कि आपने प्रोग्राम के दौरान भी जिक्र किया है कि अगर हम किसी के पास भी जाएंगे एंटीबायोटिक के साथ साथ थवान म्यादुक दवा तो बिल्कुल पाने गसान मेडिकल शॉपन में अनान म्यादुक दवा बिल्कुल खेवान रोजान अगर और तो दवान म्यादुक फल गई जरूरी आसन अम पे हेको ज्यादा पहन गजा खेत इस सिलसिले में आप जरा बताइए कि हमारे बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको डॉक्टर साहब ने जितने ड्यूरेशन के लिए रखा है आप उतनी ड्यूरेशन के लिए खाइए क्योंकि एंटीबायोटिक एक शॉर्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है अब जो आपकी क्रोनिक एलिमेंट है आप लंबा दवाई खा रहे हैं तो यूजुअली जो क्रोनिक डिजीज है उसमें डॉक्टर्स जो है कार्डियोलॉजिस्ट भी अगर 5-8 दवाइयां रखते उसके बाद वो कर्व करते करते 1-2 ड्रग्स पर आते हैं ऑर्थोपेडिशियन भी दवाई कम करते हैं सर्जन्स भी दवाइयां कम करते हैं जब आपकी दवाइयां कम हो जाती हैं आपको म्यादी की दवाई की कोई जरूरत नहीं दिस इज मोर ऑफ साइकोसोमैटिक देन दिस थिंग अब ऐसा हो गया कि डिमांड इतनी ज्यादा होती है पेशेंट की कि आपको एवरी सेकंड पेशेंट को पीपीआई देना पड़ता है लेकिन अगर आप तकलीफ में हैं आपको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं तो इट्स नॉट वेरी हार्मफुल मगर सुपरविजन जरूरी है खुद इसे नहीं खाना है आप दवाई आप पेंटाप्रोजोल या रेबिप्रोजोल बहुत
साल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सुपरविजन जरूरी है। एच पाइलोरी पॉजिटिव वुचान अक्सर वुचान किसी न किसी पेशेंट को ये आता ही है एच पाइलोरी पॉजिटिव। तो तो कम वक्त में वन तो ये एच पाइलोरी पॉजिटिव क्या अक्सर ये क्या आसान? ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारी डिजीज में इम्प्लीकेटेड है। हमने एक थीसिस की थी जो हमने स्टोन्स डिजीज में भी देखा, तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत सारी डिजीज में, कैंसर से लेकर IBS से लेकर कॉन्स्टिपेशन से लेकर, लेकिन एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में ज्यादा स्टडी हुआ है। तो इसको इरेडिकेट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि आपने उस साल दवाई दी थी, तब से मैं 4 साल ठीक था। बिल्कुल सही। तो जब आप एच पाइलोरी का टेस्ट भी करवाते हैं साथ में, आजकल हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो बहुत एक्टिव है और वो करवाते हैं, तो फिर उसको कुछ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है जिससे वो एच पाइलोरी इरेडिकेट हो जाता है। वापस कुछ विज आ सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको फिर जरूरत होगी, आपको 3 साल 4 साल के बाद सिम्टम्स और हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जैसे हमें BP है, डायबिटीज है, हम समझते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, ये हमेशा है और हमें दवाइयाँ खानी है। वैसे म्यादे की भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमेशा है। अच्छा। तो लेकिन ये बहुत लोग अपने आप को खुद ही से म्यादे के पेशेंट समझ के इसमें थोड़ा ओवर यूजेज हो जाता है ड्रग्स का, लेकिन इसमें कुछ पेशेंट है जिनको परसिस्टेंट प्रॉब्लम है और जिनको परसिस्टेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनकी ट्रीटमेंट बंद नहीं हो सकती है। ये भी समझना है और इसको अगेंस्ट बैलेंस करना है कि हम अनरिक्वायर्ड वे में एक मतलब टॉफी की तरह उठकर पेंटाप्रेसोल ना खाए कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। सो यू हैव टू कट इट शॉर्ट, बिकॉज वो वैसी दवाई नहीं कि आपने BP की दवाई छोड़ दी तो आपकी रग फट जाएगी और आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको स्ट्रोक हो जाएगा उस हद तक। तो ये बैलेंस हमें बहुत जरूरी समझना है। तो बहुत सारे पेशेंट चाहते हैं कि हमारा ये जो म्यादा है हमेशा के लिए ठीक हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें जी प्रॉब्लम है, हम खाते ही रहें दवाई, वो भी जरूर नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी लास्ट कॉलर सफिया जी सोबरा से। हेलो सफिया जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिचु पन सवाल। हेलो प्रिचु पन सवाल अच्छी बोजान तुहज आवाज ये छन तुलानी वही। हेलो हेलो जी आप बताएं। बहुत दवा सोवित कैसे रोजन बराबर मगर पर तो पत गई में प्रॉब्लम मैं गई तो मगर बच्चे कोई नॉर्मल बच्चे हका रोज रोजन ना मंजस क्या होती प्रॉब्लम गोमत मंदर आवाज तुम सफिया जी कम पान बे वन तुम क्या बासान गॉल ब्लैडर अच्छा गॉल ब्लैडर कहीं तो ऑपरेशन आमुत बड़ असल छुती करान गॉल ब्लैडर सर्जरी पचन तो बुझो जवाब तो बुझो सफिया जी जवाब गॉल ब्लैडर सर्जरी पचन का डिफिकल्टी आसान अगर तिमन दोहन ये ऑपरेशन गो सत माह रमजान आमुत वरिस खंडस अगर तुम त्रोमुत वनकस हेकी तो बिल्कुल नॉर्मली रोजदार रोजित इंशाल्लाह गॉल ब्लैडर कड़ इंसानस कह डेफिशिएंट रोजान क्या सिम्टम्स बड़ स्मॉल नंबर ऑफ परसेंटेज पेशेंट तिमन पेवान इवैल्यूएट करुन बाकी इंशाल्लाह क्या परवाह कह मनाई। डॉक्टर साहब हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, तो हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है। अलबत्ता प्रोग्राम का सिर्फ 1 मिनट बचा है, क्या कहना चाहती है आप अपने व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहती हो आप? मैं तो इस जरिए से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आपके दिमाग में रोज़ों के मुतालिक मिथ अगर है उनको आप बिल्कुल अल्लाह ताला पर तवक्कल रख के छोड़ दीजिए और रोज़े रखिए। रोज़ों में बहुत बेहतरी है, लेकिन अगर आप उस सबसेट में आते हैं जिनको मजबूरी के तौर पे रोज़े छोड़ने हैं, आप बहुत एज्ड है, आपकी जब 85 हो गई है या ऐसी कोई सीवियर प्रॉब्लम है तम को तो डॉक्टर साहब कुरान ते मना करान की कुरान फरमावन आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो सन स्टूडियोस में एक बार फिर आपका हम शुक्रिया करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, टाइम वक्त हो चुका है दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। करो शुक्रिया, उम्मीद करो प्रोग्राम आस्ते पसंद आमुत तो यम सन माह रमजान यन वोल अत मज बिहो बराबर रोजदर अख मिल तुम सवाब बे रोजो तुम तंदुरुस्त। आज गो युत इंशाल्लाह करो नई आतवार तुम सत ब्याख मौजू है ब्याख मुलाकात तोताम दियो पूरी टीम इजाजत बिहो रब्बुल करीम सवाल। अस्सलाम वालेकुम।